Et bonjour. Dernière journée ici en Ouzbékistan. Что у нас есть? Что это? Телятина. Il fait beau, il fait chaud. J'ai bien dormi. Et aujourd'hui, je m'en vais sur le bazar de Koulouk. On y est les amis. La musique soviétique qu'on aime ça. Si on me laisse traverser. Merci. Faut forcer un petit peu ici là, les passages piétons, sinon ça s'arrête pas. Koulouk Bazar. J'ai croisé un dude là ce matin qui me disait que je pourrais y croiser quelques personnalités ouzbèques intéressantes. Petite montée en haut de la montagne. Покажи вид, пожалуйста. Красивый вид у нас сегодня. Donc c'est parti. C'est trouver un petit taxi. Здравствуйте. Кулук базар можно? Кулук. Да. Кулук не знаю, просто в базаре. Посмотрим. Давай. Сколько что? Сколько стоит? Здравствуйте. Что это? Спасибо, Юсия. Такси же у меня. Да. Сколько? Сколько не знаю, идти такси. Я не знаю, сколько стоит. Ну тогда что? 30 тысяч. 33. Вы 35. Давай, 33, давай. Спасибо, брат. До свидания. Спасибо, брат. Привет, брат. Спасибо. Что? А, такси нет. Просто посетить Кулук. Не надо. Спасибо, брат. Et voici au marché de Koulouk. Bon, pour info, la course là, 33 000 soum ouzbek. C'est l'équivalent de 2,20 à peu près pour 35 minutes de course. C'est vraiment pas cher. Allez, c'est parti. Voyons ce que ce petit marché a à nous réserver. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Как у вас дела? Хорошо. Как дела? Давай. Телефон, телефон. Как дела? Маленький сок. Les conducteurs de taxi. Tu les reconnais direct. Tu sais, c'est la vibe conducteur de taxi quoi. C'est un peu la tête un peu de brigand à l'affût là sur le prochain touriste à embrouiller. Bon, ils sont pas tous mauvais, j'exagère, mais je sens vraiment l'énergie du taxi driver. Allez, c'est parti. Là, t'as tous ceux qui échangent la monnaie là. Stand de viande. Oh, извините. Ah, c'est de l'authentique, du vrai, du pur. Le petit pain là, le ripioshka, le pain traditionnel ouzbek. Здравствуйте. У меня вопрос, извините. Я почти 1 неделю тут, в Узбекистане. Я не понимаю, почему репешки, у него такая форма. Почему он тут? Это куканский хороший. Куканский? Что это значит? Я не понимаю. Земля круглая, поэтому круглая. Земля круглая, лепешка тоже это. Окей. Да, живешь это на земле, Да. хлеб покушаешь, ты тоже живешь, поэтому круглая. Понимаю. Круглый. Какая Да, форма? да, Окей. да. Окей, понимаю. Я подумал, это для суп может быть внутри, но? Суп можно положить внутри, нет? Нет. Нет.
Там внутри масло есть. Масло. Да, Масло. масло есть. Вкусное это. Да? Давай. Но суп на полу, но не работает. Да. Но. Понимаю. Спасибо. Вам тоже. А сигарет сколько стоит? Какой? Не знаю. Например, это сколько стоит? Это 16, 20, 16. 18, 20. 16, ça Разница fait... есть. Ok, ça fait 17 000 soums, ça doit faire 1 euro à peu près, le paquet de clopes. Spasiba, женщина. До свидания, до свидания. 1 euro le paquet de clopes, on est loin des 10 ou 12 qu'on paye en France. Bon, heureusement pour moi, je ne fume pas. Здравствуйте, женщина. Из Франции. Из Франции, а вы? Что вам понравилось Узбекистан? Да, красивая страна у вас. Хорошие люди, хорошие люди. Нас добрые люди. Да. Вы отсюда? Да. Спасибо. До свидания. Удачи вам. Спасибо вам тоже. Il y a du ripioshka partout, quoi. Moi je serais vendeur de pain au boulanger ici, j'essaierais d'inventer un pain qui changerait un peu de forme, quoi. Ils font tous le même pain. Это самый номер один Спродегаош. Плов, знаю. Плов, Я пробовал, вкусный, Да, это вкусный у вас. Самый хороший. Очень. Мы Узбекистан номер Ah, один. знаю. Donc ça c'est le plat typique ouzbek, le plov, Et un mélange de français, riz. Je m'appelle Bater. Bater. Hubert, enchanté Bater. Donc il y a du riz, des légumes et de la viande. Какая мясо это? Это бараны. Баран et du mouton. Я пробую. Petit resto là, ils sont peinards. Спасибо вам. До свидания. Ah, on est plongé dans le bain direct. Ah, lui il a innové. Здравствуйте. Какой хлеб это? Первый раз я вижу хлеб, это не репёшка. Первый раз. Как зовут? Буханки. Понимаю. Спасибо. Просто поснимать. Покажу людей во Франции. Да. Le poulet, alors ici il s'emmerde pas, il l'appelle direct poulet KFC. Et t'as KFC? Ah voilà, poulet KFC, le poulet comme ça frit c'est le KFC direct. Chicken. Salam. Как дела? Good. Je m'appelle Dilmirov. Jean-Mirov. Dilmirov. Dimиров il Сам s'appelle. в маркетом работает он. Охотник. Да? О, красивейший у вас. Самые четкие сцены. Вижу. На француз, да? На француз. Француз. На видео, да. YouTube, да. У нас кулик. Самый номер один кулик Я базар. напишу. Дай телефон. Но начинаю. Ваш бизнес? Да, бизнес. Сколько человек? Сколько предпринимателей? 1, 2? 10 примат. Да, 10? Да так маленький бизнес. 10? Я какой-то отбиркор. Кто? Я тебе отбирком, такой бизнесмен. Бизнесмен. Деньги. Да, Давай. деньги, düşündürüp. Кулик. Всегда номер один. Давай. Базар. И блогер. Смотри. Будет скоро. Блогер. Давай, брат. Блогер. Да, начинаем. Когда начинает, когда будет? Да, будет через неделю. Не koyar. Увидимся. Чао, брат. Чао. Там подарить одну наушник, паушник. Подари. Да, от души до кулики. У меня уже, спасибо. От души подари. Спасибо. Ciao. Je vais vous offrir des écouteurs. C'est sympa.
Bien sympa ce petit bazar. On va reprendre les transports. Cette fois, je vais prendre le métro pour changer un peu. Direction le centre, j'ai 2-3 adresses à l'endroit sympa où on devrait pouvoir trouver un peu d'action. Видите, пожалуйста, métro est à туда. Allez, c'est parti, le métro ouzbek, la grande première. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это? Спасибо, Юсилия. Почему они... Так родились. Да, так родились. Il me dit que les poussins ils sont nés roses, j'ai du mal à le croire. Здравствуйте. Сколько стоит один? 5000. 5000. Куда пойдет? По Рудокоптяну? По YouTube. YouTube. Франция, да? Да. Извините, пожалуйста, метро это туда? Метро прямо. Давай, спасибо. До свидания. Туда, туда. Да, прямо. Давай, спасибо. Че, брат, блогер? Да, блогер Откуда? из Франции. Франция? Да. Ташкент первый раз? Первый раз, брат. Как Ташкент? Все хорошо, отлично. Погода? Погода отлично, люди отлично. Нравится? Метро, Метро. первый раз сегодня. Первый раз сегодня? Прямо, да? Прямо. Да? Давай. Вот, Спасибо, береги брат. себя. Давай. Бай-бай. Лечение, здравствуйте. Мне надо билет для метро. Один, пожалуйста. $3000 soum, équivalent de 20 centimes. Спасибо. До свидания. До свидания. Не понял. Чек, если кидать, все, не надо. Вот, Окей, спасибо. Bon métro, bonne vibe soviète. Et grande première pour moi dans le métro ouzbek à Tashkent. Vous pouvez le voir derrière moi, c'est clean. Il n'y a pas de gens qui dorment sur les bancs, ça sent plutôt bon. Et ça se tient bien, quoi. Tout comme le métro parisien, quoi. Hein? Métro qui arrive. Avec un petit plafond dans un style très soviétique. C'est pas trop rempli, donc ça va. C'est parti. Et une autre station de métro dans un style très soviétique à nouveau. Et les arches là-haut. Lumière un peu blafarde, ces sols. Let's go. Et c'est parti, on sort du métro. Direction le centre de Tashkent. Spasiba. On va aller découvrir un peu ce qui se passe. Il y a des quartiers un peu sympas que j'ai pas encore vus. On va essayer de me trouver un petit truc à boire. Здравствуйте. Что у вас есть тут? Что это? Что это, женщина? Это кофе и чай? Чай, кофе. Чай? Кофе. Кофе? Один, пожалуйста. Здравствуйте. Какие? Черные, молочные. Черный.
Сколько стоит? 5000. Спасибо, женщина. До свидания. Il y a un petit café. Et c'est reparti pour les aventures dans le petit quartier près de Chorsu, Tashkent. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, как дела? Нормально. Хороший день? У нас хорошая погода. Погода, люди, Узбекистан. Все отлично, да? Здравствуйте. Да, я снимаю. Из Франции. Россия как? Да, я из Франции, не Россия. Говорю по-русски, но из Франции, да. Да. Спасибо, спасибо. Что тут? Что тут? Просто гуляем. Что-то вот. Благодарю вам. Да, спасибо, спасибо. Вам тоже. Удачи вам. Скорого. Все удачи. Gentil ces petites dames, ces petites babouchkas. Continue le petit tour du rayon. De voir des hommes là qui marchent tous dans la même direction. J'en ai croisé quelques groupes là juste avant, avec un tapis souvent dans la main. Ils vont à la mosquée prier. Il est encore là, juste derrière. Une sorte de pied de chaise, pied de table. Здравствуйте, мужчины. Как у вас дела сегодня? Хорошо? Вы все производите? Да, дома Да? работаю. Себя? Здорово. Бунарман. Еще раз? Бунарман называется. Давай. Внутри тоже посмотрел, хороший вещь. Давай. Une petite glace là depuis le temps que je vois ces boîtes là sur le bord de la route. Мороженое. Как на узбекский? Мороженое. Как? Как? Адежар. 5000. Спасибо, брат. До свидания. Bon, j'ai pas trouvé tant de belles actions à vous montrer là dans ces petites ruelles là qu'on m'avait conseillé. Donc je vais rentrer à l'hôtel, me poser un petit peu et puis embrayer sur la deuxième partie de la journée un peu plus tard. J'ai des belles idées là, des grands projets. Parce que je me chope un petit tacos et puis c'est parti. Deuxième partie de la journée, c'est parti Tashkent by night. Il est 20h30 et je sors. C'est de se trouver un petit bar, manger un bout, boire 2-3 shots, voir un peu où cette nuit peut nous emporter quoi. Let's go. Et du coup petite pause, le temps de prendre un peu de force là, je me suis pris une petite omelette, une petite soupe de lentilles, petit verre de bière, petit shot de vodka, l'équipe on prend des forces et ensuite on attaque la night, c'est parti. On y est les amis, la musique soviétique qu'on aime ça.
l'équipe. Aujourd'hui un petit tour de Tashkent avec ma guide personnelle Golnassa. On va se faire un petit tour de la ville, hein. Il fait beau, on attend un peu de pluie là, mais à tout moment on passe entre les gouttes et on se fait la belle aventure là, dans la ville. Je sais pas trop où on va là, on va récupérer une voiture là d'une copine à elle. Puis faire un petit tour là, ça va être très sympa là. Ça va. Ok les amis, du coup je me trouve, on a pris IG. Icholas. Ok les amis. Bon, on a pris un... J'ai rencontré du coup cette charmante jeune femme hier dans un bar, Gulassal. Привет. Привет. Как красивее это. Какое место. Что это? Et du coup, on a pris un petit taxi là. Мы где сейчас? Gulassal. Мы где? Heaven's Gardens. Heaven's Gardens. Yes. Heaven's Gardens. Смотрите, друзья, как красивее. Regardez comme c'est beau. Donc là, le plan, c'est de manger un petit bout et ensuite prendre une espèce de funiculaire qui va nous emmener en haut, du coup, de la montagne et puis voir un petit peu ce que l'Ouzbékistan a à nous montrer. Spasiba, merci beaucoup. Donc, premier plat, les amis, donc cette petite entrée. Что у нас есть? Что это? Телятина. Что это? Какое мясо? Грибы. Грибы. Какое мясо это? Это лошадь, это баранина. Да, баранина. Baranine. La viande de mouton, sur un petit lit de salade. Quelques champignons. Рукола. Ты можешь поснимать? Пожалуйста. Je vous essaye ça en live, les amis. Ouais, как это. Смотрите bien. Как про. Правильно, да? Правильно. Успокойся. Bon, on en met beaucoup, c'est meilleur, comme ça on a bien toutes les senteurs. Très bon, c'est très léger. Très fin, pas trop de gras. Très raffiné, délicieux. Что это называется? Что это? Мясо просто. Баранина. Baranine. Ok. Как красивее. Regardez comme c'est beau, bien présenté. C'est du gastro là, c'est du haut niveau là les amis. C'est du mouton à nouveau. Вкусно. Je Вот teste это le тоже poisson. возьмите. Попробуйте. Ok boss. Ok, пробуем. Вот, тарелка, если что. Лимон есть. Есть лимон. Super bon, je trouve que tout est très bien épicé. C'est raffiné, les sauces sont bonnes, pas trop lourdes, c'est pas trop gras. C'est délicieux. Что это? Gazpacho? Нет, сюда. Ah, ok. La riba, à потом. Et volse, la tibia. Petite pause sur le chemin du retour, on va prendre le téléphérique et monter en haut de la montagne d'Ami. Здравствуйте. Спасибо. Пожалуйста. Voilà la petite montée en haut de la montagne. Покажи вид, пожалуйста. Красивый вид у нас сегодня. Все. Я хочу снимать. Не ти, братан. Не тебя снимаю. Bon, les amis, du coup on rentre là sur Tashkent. On fait le petit chemin là du retour.
Et je vois que sur le bord de la route, bon, il fait déjà nuit noire, presque, mais il y a plein de vendeurs de fleurs. On va acheter une petite fleur là derrière pour l'expérience. Pour l'expérience. Да есть, сейчас нет, никого нет сейчас. Смотри, на видео, когда начинаешь снимать, никого нет. Да.